हेलो बंधुसकल मैं आगर भिडिओत कैसिलो जे मैं गई मिनी सुइजारलैंड देखुवाई থাকিম एखने है मिनी सुइजारलैंड जेहेतु इयात एतिया बरफर सीजन है आकाशर ऊपर अलग अलग बरफ परि आछे आकाशत एनेके देखिछे ना आपनालोके डावर बरफ अलग बरफ परिছে यार तलत जेहेतु एप्रिल माहलके नवेम्बर माहर पर एप्रिल माहलके जेहेतु इयात बरफ पड़े खूब धुनिया लगे मिनी सुइजारलैंड बुली कय यारे रोप स्क्रीन हो आछे जेहेतु 350 टका लय बहुत धुनिया भिउ धुनिया प्लेस यार बरफ परि থাকিলে बहुत ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ আহক চকহি কাশ্মীৰত এবাৰ আহক ঠাণ্ডা সিজনত আহক ভাল লাগিব যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহক জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াত আপোনালোকে আহি खूब सुंदरके समयबो कटाब पारिब खूब ভাল লাগিব আজি আমাৰ ইতিমধ্যে ইয়াত কেম্প হৈছে বিশেষকৈ আমি স্কেমাৰ চেলেটৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে আমি 6 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ পাহাৰ ওপৰলৈ বগাই আহিছোঁ ইয়াত আকৌ 2 ঘণ্টা কেম্প কৰিছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ প্ৰেক্টিছৰ অন্তত আমাক অকমান ফটো তুলিবলৈ সুবিধা দিছে ফটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ যেহেতু আমি 6 কিলোমিটাৰ তললৈ যাবগৈ লাগিব 6 কিলোমিটাৰ তলত গৈ আকৌ আমাৰ খানা আছে খানা খাম खाना खाई करी आको 5 बजार पर आम प्रेक्टिस आरम्भ जेहेतु मैं आको भिडिओ बनाई आसो आको आपलोक भिडिओ बनाई देखुआम जगहबिलकत केम्पर आम केनेके केम्प प्रेक्टिस चलि आछे सेइबिलकर भिडिओ बनाम जेहेतु आम मैं व्यस्ततार मजत आसो केम्प करि आसो केम्पर समय उपस्थित एया सब रसिद केनेके गइছে एया आहक आपनालोके बरफ परा समयत उपभोग करक केम्पर भिडिओ बनाम केम्पर जेहेतु आम व्यस्त থাকিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই নিশ্চয় দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।